Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, today we'll talk about part of speech or class of words. Now, first we'll talk about noun. What is noun? What is noun? Noun is a word used to identify class of person, or it is to categorize person or things. Now, this noun is called common noun. Jadi kata yang digunakan untuk mengklasifikasikan orang. Now, for example, teacher, girl, boy. Ya. Nah, teacher, mother, father. Ya, they are called common noun. Jadi kata benda yang tujuannya mengklasifikasikan atau mengkategorikan manusia. Baik gelarnya atau statusnya itu disebut dengan common noun. Ya, boy, girl, father. Next. Brother. Used to name a particular person or thing is called proper noun. Kalau tadi common noun, ya dia untuk mengkategorikan manusia. Ya, boy, girl, father, man, woman, ya. It is common noun. But if it is to name a particular person, ya, for example, Ali, Lucy, Aminah, it is called proper noun. Ya, jadi ada common noun, ada proper noun. Ya, noun includes person, ya, person or people. So we can divide noun into concrete noun first, ya, concrete noun. What is concrete noun? Concrete noun includes people or person. It is concrete noun. Now, for example, proper noun or common noun, apakah dia proper atau common noun, tapi dia manusia. For example, Ali, man, woman, boy, girl, lady, gentleman, wife, husband, and many other words. Then the second one is animal. Animal is also concrete noun. For example, cat, horse, lion, chicken, bird, and many other words. Then plant. Now, for example, lemon, flower, bean, coconut, peanut, and many other words. Then thing. Yeah. Place or thing. For example, table, water, yeah, lake, toba, eraser, sugar, yard, yeah, and many other words. So there are 4 kinds of concrete noun. Jadi yang concrete noun itu manusia concrete. Concrete, you can see it. We can see, yeah, the noun. It is called concrete noun. And the second one is called abstract noun. Yeah, abstract noun. What are they? God. We know that there is a God, but we cannot see him. So God is called abstract noun. Angle, ghost, wind. Wind. Kita hanya bisa merasakan wind, tapi kita tidak bisa melihat, sehingga dia disebut dengan abstract. Illness, yeah, we can feel, yeah, that we
a kind of disease or illness. We can feel it, but we cannot see it. Nah, makanya disebut dengan abstract noun. Honesty. Nah, and many other words. Ya, kata-kata noun yang tidak bisa kita lihat, ya. Noun can be also categorized into countable noun and uncountable noun. Now, what is countable noun? Countable noun itu kata benda yang dapat dihitung dengan angka. Jadi bisa kita hitung dengan angka. Bag, curtain, door, fish, photo. Ya, kata benda ini ya ada bentuknya tunggal dan ada pula jamaknya untuk countable noun. Jadi countable noun ya, there is singular and plural for countable noun. Ya, bentuk jamak yang regular, bentuk jamaknya juga ada yang regular, ada yang irregular. Untuk regular, we just add s, tambah s saja. Kalau untuk yang regular noun. Contohnya table, kita tambah dengan s saja, tables. Book, kita tambah dengan s saja, books. Ya, computer, kita tambah dengan s saja menjadi computers. Itu yang regular jamaknya. Nah, for irregular noun kita tidak bisa memprediksi. Dan itu harus kita pelajari dan kita memorize. Ya, harus dihafalkan. Nah, for example, child, tidak tambah s. Tapi kalau jamaknya children. Mouse, jamaknya mice. Food, jamaknya feet. Tooth, jamaknya teeth. Man, jamaknya jadi men. Hanya tulisan sedikit dan bacaannya berbeda. Nah, thus, they are some example of countable noun. And uncountable noun, what is it? What is called uncountable noun? Uncountable noun itu kata benda yang tidak dapat dihitung dengan angka. Kenapa tidak bisa dihitung dengan angka? Karena tidak bisa dipisah-pisahkan. Ya, for example, milk. Bisakah kita hitung dengan angka? Yang bisa kita hitung hanya tetesannya atau kalengnya. Ya. Tapi yang milk itu sendiri tidak bisa kita hitung. Begitu juga dengan tea, sand, water, sugar, and many other words. Jadi ada yang countable, ada yang uncountable. Now, what are other forms of noun? Jadi ada lagi form dari noun. Noun, kalau kita lihat di kamus, ya, noun itu ada yang langsung dia sebut countable noun dengan CN, uncountable noun dengan UN. Jadi nanti di kamus kodenya bisa kita lihat. Ya, apakah dia countable noun atau uncountable noun. Nah, ada lagi noun yang berasal dari verb. Jadi, awalnya dia verb, tapi verb itu bisa kita tukar menjadi noun. For example, attend. Attend is verb. Nah, attend, ketika kita rubah menjadi attendance, dia noun, kehadiran noun. Ya. Arrive, ya, verb becomes arrival. Arrival is noun. Propose becomes proposal. Inform becomes information. Ada
Ada yang dari verb, ada pula yang dari adjective. Active. Active, adjective becomes activity. Lazy becomes laziness. Fluent becomes fluency. Correct menjadi correction. Death menjadi death. Nah, ini yang apa ya? Yang irregularnya. Ya, death menjadi death. Yang menjadi yath. Ya. Angry menjadi anger. Jadi death is noun. Young is adjective. Angry is adjective. Anger is noun. Then other category of noun. Ada lagi kategori noun yang kita bahas tadi, ya. Sebenarnya sudah kita bahas common noun. Ya, common noun tadi sudah dibahas. Common noun ya can be countable and uncountable. Jadi kalau common noun bisa saja dia countable, bisa saja uncountable. Ditulis dengan huruf kecil ya, nggak boleh ditulis dengan huruf besar. Ditulis dengan huruf kecil. Ya, kecuali terletak di awal kalimat. Ya, contoh doctor, teacher, wall, paper. Ya, she is a doctor. Ya, itu doctor is common noun. Proper noun is a name of person, a name of city, a name of language, or a river, ya, etc. Jadi name, proper noun name. Ya, Abdul, ya Abdul Samad misalnya. Ya, is an Islamic lecturer. Okay, now let's talk about function of noun. Function of noun. Now, what is the function of noun? Apa fungsi noun itu? Ya, kenapa kita perlu memahami noun? Seberapa penting noun itu untuk ya dalam sebuah structure, ya dalam sebuah kalimat. Nah, first, it can function as subject of sentence. Subject. All subject of sentence should be noun. Semua subjek kalimat, ya, semua subjek kalimat harus noun. Ya, jadi semua subjek harus noun. It can be an object of a verb. Bisa juga noun itu sebagai objek dari verb. Or it can be it can be a predicate of sentence ya. A predicate of sentence. Jadi predicate bisa juga noun. It is in nominal sentence. In nominal sentence. Note, all subject and object of sentence must be noun. Jadi semua subjek atau objek sentence itu harus noun. But the predicate of a sentence can be noun or others. Ya, predicate dalam satu kalimat bisa saja noun, bisa saja verb, bisa saja adjective atau adverb. Tapi subjek dan objek satu kalimat harus noun. Okay, thank you for watching. Yeah, I hope you can understand this material. Now, if you have a question, you can ask me.
Ini masih baru function of noun. Kita masuk nanti, kita akan sambung nanti Zoom-nya ke verb. Ada pertanyaan? Bagi yang bertanya silakan ya unmute-kan. Ada pertanyaan? Jika tidak, ya. Ada pertanyaan tentang noun? Jika tidak, kita sampai di sini, kita lanjut ke verb.